हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण मानकु आउ थरे स्वागत करुची मो ब्लॉग को। एबे तो सखाळ मॉर्निंग टाइम। मो पुओ टिके लेट रे उठे। मु एठी से उठी गला पर बिछଣା सब साइज करुची। नले जमा मते भल लागेनी। मोर फास्ट काम होची बिछଣା साइज करिवा। हस्बैंड ऑफिस पळेलेनी। एबे मो पुओ स्कूल जीवो। एठी काम सारी की ताको नै की जीवी स्कूल। एठी मो पुओर टिफिन प्रिपेयर करुची। स्कूल नै की जीवो ताको छाड़ी के आसबी जाई की। मो हस्बैंड तो पळेलेनी तांको पई मु टिफिन करी के दे देची। एबे मो पुओ पई करुची। घर रे एमती सब काम गोटे गोटे सब सारिया पड़े दिन मानर। सकाळ टाइम टा बहुत व्यस्त रुहे मु। एटे घर सब काम सारी की गाधे के आसीगली। एटे लगा लगी करबी सिंदूर। एटा तो गाधे सारिबा पर प्रथम काम नारी रो भूषण सेटा हो जाम मथार सिंदूर। नहले जमा भल लागेनी। जय जगन्नाथ सांग माने देखंतु मु आज नेत जो आसला टंगेली केते सुंदर देखा होची। जगा सिना थिला किंतु तांकर नेत नथिला। जगा चाहिला बोली कि आज मो मंदिर रे नेत उड़ीला। केते सुंदर देखा होची देखंतु। एठी मो सकाळर पूजा सरी गला। एठी मो कपड़ा सुखैया को आसिली बालकनी रे। सकाळर सब काम सारिली। एठी मु ब्रेकफास्ट करिया को आसिली। ब्रेकफास्ट करची।
ଏଇଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପାଲକ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ପାଲକ କରିବି ଆଜି। ଏମିତି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲେ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପୁରା ଏକା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ରୋଷେଇ ସାରିକି ଯିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିବି ପୁଣି। ଏଇଠି ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲି ନା, ମୋ ମାଆ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର। ବହୁତ କଥା ତାର ମୁଁ ଭାବେ। କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନ ତ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେତେ କଥା ହୁଏ ମୋ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇଯିବେ। ଚାଲ ରୋଷେଇ ସାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ସିନା ମୋ ମାଆକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ଭଳିଆ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଘରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅ, ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ମାଆ ପରି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ମୋ ମାଆର କମି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଦିଏ। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ମୋ ମନର କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ରୋଷେଇ ସାରିକି ବାହାରିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ମୋ ମୁହଁରେ ଏମିତି ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଯାଏ। ଚାଲିଲି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଲଞ୍ଚ ଆମେ କରୁଛୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା ଟିଫିନ୍, ସେ କହୁଥିଲା ମାମା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଫିର୍ ମୋ ମା ମନ ନା, ତାକୁ 2 ଗୁଣ୍ଡା ନ ଖୋଇଦେଲେ ମୋ ପେଟକୁ ପୁରିବ କି, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୋଇଦେଲି ଆଗେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଯାଇକି। ଏମିତି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଥିଲା। ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ ସାରି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିକି ବାଲକୋନିରୁ କପଡ଼ା ତୋଳିକି ଆଣିଲି। କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା, ତାକୁ ଆଣିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ମୋ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ନିତିଦିନିଆ କାମ ନ କଲେ ତ ନ ହେବ, କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
कपड़ा फोल्ड करुँची। एठी गोटे बेल पणा करुच्ची। आ गोटे बेल मो पाखे थिला। मो पुओ को बहुत भल लगे बेल पणा, मो हजबैंड को भी बहुत पसंद। भाविली गोटे बेल अच्छी बेल पणा करदेवी। एठी मु प्रिपेयर करछि बेल पणा। मोर भी बहुत पसंद बेल। ओडिशार रसगुल्ला भी पकईली, से रसगुल्ला को भी पकईली पणारे, बहुत भल लगे। आणि गोलमरीच गुंडा टिके पके पके देऊ मी प्रेस करून करू काट एठी मो बेलपणा रेडी हो गला। नहीं के आसिली मो पुओ पई मो पई मेट बसीटे पीबू बेलपणा। सतरे बहुत भल होता बेलपणा। एमती थिला मोर आज दिन आपण मान सहित शेयर कली। केमती लगे आपण मानक ये मो पुओ को पचारूली केमती है पणा, केते मार्क दबु मो पणा को। से कौन कह देखु वाह ये आमर चलती बेलपणा। ठीक अच्छे सांग मैंने आज एतिकी। आउ जदि टाइम बाहर करके आपण मान एमती गोटे गोटे मझे मझे ब्लॉग आनी ट्राई करी देखा। किसी ए कहीपरुनी रही। जय जगन्नाथ। देखो बांग्लोर के वर्षा आज पवन वर्षा सडनली पूरा बहुत जोरे वर्षा होची। ये माँ पुटे बसिकी पणा पीऊलु देखला बेलू बाहर बहुत जोरे वर्षा। देखो ये गछ गोटे भांगी पड़ा देखुं एत जोरे पवन सडनली आसला वर्षा पवन पूरा। फास्ट टाइम एत जोरे बांग्लोर वर्षा है फास्ट रेन एटा। आपन को वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रही बाय।